हाय हेलो नमस्कार वेलकम टू माय चैनल मु मेघा वेलकम करुचे माय चैनल को देख आज हूँ चंद्र पूजा माने कुमार पूर्णिमा रे हमर आज स्टार्ट होची देख आम अंजलि टेकुछु अंजलि टेका फास्ट टू इन पळी पइला देखंतु आंटी तो पाण तो याडे दीटा केतर बा कि बोलो भात बर से खट जाएगी मोटे आस अति पिला खंडे माड़ब से तुलसी मुड़े दिल्ली जगर तुलसी बोले मागिब सुनल पीढ़ी ना 12 बरस धन पुरुणा का फूल पड़े से कह हो मरीगल तो बैठ हम झियो गोटे भल स्वामी मिलू तते मिलू संगे संगे बच्चे जा सब खाना केदिरा मांस मारी माने काटे देबे पाटे का बेग गवड़ा हिला हुलोल पकेले पकी उसी सो फाइनली एबे मोर आरंभ होला मु अंजलि टेकुची देखंतु ये पैसा ला पर खुड़ी स्टार्ट करो नीति पूजा कली जोड़ी भोरी बोल मकड़े बसे नते बोल भात बरसे खट जाएगी मोटे पिला खंडे माड़ी बसे समूह दिन जरूर तू सबले मागे कान पेड़ ना 12 बरस धान काकी फूल पड़ते जियो ले चको मरी गले मते जय गुरु मु ठाकुरंगर बहुत बड़ भक्त से आम घरे जहाँ भी पूजा कार्य हुए समस्ते मो हाथ रे ही कराती देख नेक्स्ट मु पूजा करिया जाऊँगी केमती पूजा करुँची कौन करुँची सब देखंतु देखौची आउ मत पूजा कार्य आसे करे हेल्ले समस्त को पचारिके आउ फास्ट मत एटा के मोर अंजिमा देख मोर अंजिमा केमती पूजा मत बताउची पूजा करबा स्टार्ट हो गला मोर अंजिमा बतले फास्ट मु फल काटिली फल काटिकी चोपा छड़ेली फलर चोपा छड़ाइबा पर चौरा चारिपटे भोग देली तुम तो भोग दे दौजी मुझे देखी हसुची समस्त तापर समस्त मत माने लगी पड़ी ए कर से कर एटा कर एटा एमती करनी सेमती करनी सब लगी पड़ी कहिबार व्यस्त अछंती समस्त कथा शुणी कन्फ्यूज हो गली कौटा कौन करी बोली जानी पारिनी तथापि ट्राए कली बेटर करिया पई तापरे ठाकुर पाखरे नहीं फूल देली तापर टुई चारिपट जाक चौरा चारिपटे बुली बुली भोग देले ठाकुर को तापर आम झियो जहाँ सब है नथिला से कार्य कला ठाकुर को प्रसाद दबारे टुई हेल्प कला आउ से भी लगी पड़ी कि चारिपटे प्रसाद देला लाइट कैमरा एक्शन फाइनाली मो माँ खाली व्यस्त हो चौरे गोटे से सजे देख व्यस्त होते देखा चौरे देख हेलो गाइस देखो ये मो माँ ये भी मो माँ ये मो माँ ये मो झियो हमर एडी ओसा होची मो माँ
ये मो साड़ी ये मो चूड़ी रह वीडियो चलची परा देख आमे तो एमती मस्ती करिया स्टार्ट कर देइछु तो नहीं बोले किसी एबे मोर पूजा स्टार्ट हैला फिर कपड़ा सिलेटा भले ता दुकान रे फाइनली आमर बंदेवा स्टार्ट हैला टुई फास्ट टुई बंदेला तापर नेक्स्ट पाली पइला मो झीर आज आम झील बंदेला तापर लास्ट पाली पड़ो मोरी ता आम झील बंदे सारा आम तो 3 जन ओषा करूँ लास्ट ही मोर ही पड़ो ना कारण से जन सेकेंड अच्छी 3 जन लास्ट मु पड़ी ना तापर लास्ट पाली पइला मोरी तापर मु बंदा बंदा सारदेली सारी देकी ठाकुर को सूर्य देवता को आरती कली आरती कला तापरे भोग देली भोग दे तापरे चारिपटे भोग देली सबुथुरु आड़ेकी भोग दे सारा परे ठाकुर को पानी छड़ेली भल कि गोटे सुंदरिया बर मागिया मो दीदी भल बर पाए बढ़िया से पूरा पूजा करुच्ची देखु तथा गोटे भल जिजिटे मिलिया मो दीदी ए मुंडिया मार एरा कहती तू जानू देख चौरा गचरे पानी देला हेड चल देख इसको गोटे कहूँ शुभुनी मध्य सॉन्ग भी बोलू देखु कि पाखु नहीं शुभे चौरा सत्यजुग सत्यवती नाम मालती व्यापार जुगे नाम कलिजुग वृंदावती कई गल दास देखो मो दीदी मुंडर मारी पानी देखु गाय बोपा देखु कौन कर मो दीदी देखो गोटे गाय देला अभद्र कही देखो मुंडिया मार मो दीदी देखे अलग प्रकार मम्मी ने देखिए मुंडिया मार धैल खुड़ी धैल कौन होती रे माने देख देख हेलो गाइस देखो आमे आज मंदिर जाऊँ मो दीदी को टुई टंग टंग मारी जाऊँ सजबाज होगी देखो मु भी मो दीदी जाऊँ मंदिर आम गाँ मंदिर में पहुँची जाइचु देखो आम गाँ मंदिर ये आम गाँ मंदिर देखे दौची आहरी नुआ चलची चलो 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 मंदिर तो देखिए हबनी ठाकुर को छाड़ देखु यहाँ शनि मंदिर चाबी पकईदे सेमती किसी ना बस मैंने फोटो उठाइबार व्यस्त अच्छा सेल्फी नौ चारिपट बुले देखे दौची आम गाँ मंदिर मंदिर बुली गलु ए घर को जाऊँ पागल जुदा कहा बोले फाइनली आमर इवनिंग पूजा स्टार्ट हैला
ସେଦିନ ଆଜି ତ ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବେଳୁ ଓଷା କରିଦେଉଛୁ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଆଣି ଭୋଗ ଥୋଇଥିଲେ। ଭୋଗ ଥୋଇଲା ପରେ ମୋ ରଞ୍ଜୁମା ସବୁ କିଛି ସଜାସଜି କରିଦେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବହି ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ବହି ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ କରୁ ମୋ ରଞ୍ଜୁମା ସବୁ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ଆଉ ଟୁଇଁ ଚାରିପଟେ ଭୋଗ ବି ଦେଇଥିଲା। ଭୋଗ ଦେଲା। ମୁଁ ତାପରେ ବହି ତ ସବୁତିକ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବସିକି ବହି ପଢ଼ୁଥିଲି। ବହି ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କହୁଛି ଦେଖ ଆଉ। ଫାଇନାଲି ବହି ପଢ଼ା ସରିଗଲା। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବନ୍ଦାବନ୍ଦି। ଫାଷ୍ଟ ଟୁଇଁ ତ ଯେମିତି ବନ୍ଦେଇବା କଥା ବନ୍ଦେଇଲା, ତାପରେ ଆମ ଝିଅ ବନ୍ଦେଇଲା। ତାପରେ ତ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଲାଷ୍ଟରେ ମୋ ପାଳି ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଲାଷ୍ଟରେ ମୋ ପାଳି ବି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବନ୍ଦେଇଲି। ବନ୍ଦା ସାରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଦୀପରେ ବନ୍ଦେଇଲି। ଦୀପରେ ବନ୍ଦେଇଲା ପରେ ତାପରେ ଚାରିପଟେ ଭୋଗ ଦେଲି। ଭୋଗ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଭୋଗ ଚଢ଼େଇବାରେ, ବାଣ୍ଟିବାରେ, ଦବାରେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲେ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଛଡ଼ାଛଡ଼ି କାଟାକୁଟି, ଯାହା ତ କରାହୁଏ ହେଇଗଲା ଆଉ। କରାହେଉଛି ଦେଖ କେମିତି ଭୋଗ ଚଢ଼ଉଛି। ଟୁଇଁ ପଡ଼ି ଉଠିକି ଛଡ଼ଉଛି, ମୁଁ ବି ଛଡ଼ଉଛି। ତାପରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ ଭୋଗ ଚଢ଼ାଚଢ଼ି। ତାପରେ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇଲି। ଦେଖ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇଲି। ନଡ଼ିଆ ମୋତେ ତ ବାଡ଼େଇ ଆସୁନି, ଫିର୍ ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଚାରିପଟେ ଭୋଗ ଦେଲି। ଭୋଗ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମ ଝିଅ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ ଲାଗିକି କରୁଛୁ ଆଉ। ସେଠୁ ପତ୍ର ଚଢ଼େଇଲି ଠାକୁର ପାଇଁ ଭୋଗ ଦେବା ପାଇଁକା। ତାକୁ ଦେଲି, କହିଲି ନେ ଚଉରା ଚାରିପଟ ପତ୍ର ଥୋଇକି ଭୋଗ ଦେ। ତାପରେ ସେ ଚାରିପଟ ଭୋଗ ଥୋଇଲା। ମୁଁ ବି ତାକୁ ଭୋଗ ଦେଲି। ସିଏ ବି ଭୋଗ ଥୋଇଲା। ମୁଁ ବି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଭୋଗ ଦେଲି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ବସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଓଷା କରୁଛୁ। ଆମେ ବି ଏମିତି ଓଷା କଲୁ ଆଉ ଭୋଗ ବି ଦେଲୁ। ସୋ ଫାଇନାଲି ଭୋଗ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ପୂଜା କଲି। ତାପରେ ପାଣି ଛଡ଼େଇଲି। ପାଣି ଛଡ଼େଇଲା ପରେ ସବୁଥିରୁ ଭୋଗ ଆଡ଼େଇକି ପତ୍ରରେ ଥୋଇଲି। ସବୁଥିରୁ ଆଡ଼େଇକି ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ସେଉ, କମଳା, ଯାହା ବି ସବୁ ଫଳ ଆଉ ପିଠା, ସମସ୍ତେ ପିଠା କରନ୍ତି। 5 ପ୍ରକାରର ପିଠା, ସବୁ ପିଠାପଣା କରି ଭୋଗ ଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପାଣି ଛଡ଼େଇଲି। ପାଣି ଛଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଚଉରାରେ ପାଣି ଦେଲି। ଚଉରାରେ ପାଣି ଦେଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଛୁ କହିକି ଶୁଣେଇଲି। ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଚଉରାରେ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଦେଖୁଥିଲେ। ଦେଖିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇଥିଲି କିଏ କେମିତି ଦିଶୁଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦୌଡ଼ିଲୁ ପଛପଟକୁ ଚାନ୍ଦ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଚାନ୍ଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଛରେ ମୋ ମମି ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମୋ ମା ଏଇଠି ବସିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଚାନ୍ଦ ଖାଇକି ଦୌଡ଼ିଲୁ। ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ओसा सरिगला टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे।